बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, तुलसी को अरबी में रिहान, उर्दू और हिंदी में तुलसी, इंग्लिश में बासिल और पंजाबी में न्याज़बू कहा जाता है। तुलसी का इस्तेमाल हजारों साल से हो रहा है। इसका जिक्र कुरान और हदीस में भी मिलता है। पहले आपको इसकी मुख्तसर तारीख बताते हैं और फिर आपको बताएंगे कि तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जदीद साइंस के मुताबिक ये इंसानी सेहत के लिए कितना फायदेमंद पौधा है। कदीम मिस्री तुलसी का इस्तेमाल सफूफ और महफूज जड़ी बूटी के तौर पर करते थे। तुलसी जो आमतौर पर मिसाले के तौर पर इस्तेमाल होती है, इसका असल वतन जनूबी एशिया है, मगर इसकी काश्त चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार, भारत, मालदीव, मलेशिया, ताइवान, फिलिपाइन, थाईलैंड, वियतनाम, अमेरिका और यूरोप में भी की जाती है। इसका पौधा हजारों साल से इस्तेमाल हो रहा है। तुलसी को हिंदुस्तान में 5000 साल कबल और मिस्र में 3000 साल कबल भी इस्तेमाल किया जाता था और 16वीं सदी से मौजूदा दौर तक यूरोप में इस्तेमाल हो रहा है। हिंदुओं के यहाँ तुलसी को मुतबरक समझा जाता है और घरों में इसे न सिर्फ बरकत के लिए लगाया जाता है बल्कि इसकी पूजा भी की जाती है। यूनानी भी सदियों पेशतर इससे खूब वाकिफ थे। तिब में इसे कुदरती दवाओं की माँ और जड़ी बूटियों की मलका का खिताब भी दिया जाता है। हर इलाके में इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ मकासद के लिए होता है। कहीं ये पकवानों में इस्तेमाल होता है तो कहीं इसे बतौर दवा इस्तेमाल करते हैं। बरसगीर में ये ज्यादातर अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि दीगर ममालिक में इसके इस्तेमाल खानों में बहुत ज्यादा होता है। तुलसी ज़िबाइशी पौधा भी है जो खास तौर पर यूरोप के बागों और पार्कों में लगाया जाता है। चलिए अब कुरान और सुन्नत से आपको इसकी अहमियत और जदीद तिब्बी लिहाज से इंसानी जिस्म के लिए इसके क्या क्या फवायद हैं वो बताते हैं। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब के हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, तुलसी ऐसा पौधा है जिसकी अहमियत का अंदाजा इसी बात से किया जा सकता है कि इसका तज़किरा कुरान मजीद और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों में मुतअद्दिद जगहों पर मौजूद है। कुरान मजीद में इसका जिक्र सूरतुर रहमान में हुआ है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ी वर रैहान, और भूसेदार अनाज और फूल खुशबूदार हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे पसंद फरमाया करते थे। कई हदीस मुबारका में तुलसी यानी रेहान का जिक्र मौजूद है। एक रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से किसी को रेहान दिया जाए तो लेने से इनकार न करो, क्योंकि ये पौधा जन्नत से आया है। इसी तरह एक और हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस किसी को रेहान पेश किया जाए वो इसको लेने से इनकार न करे, क्योंकि ये अपनी खुशबू में निहायत उम्दा और वजन में हल्का होता है। रेहान, तुलसी या न्याज़बू बरसगीर का मकामी पौधा है और बरसगीर में ये तकरीबन हर इलाके में पाया जाता है। इसके पत्ते खुशबूदार, सब्ज या सुर्खी माइल होते हैं। पत्ते छोटे और इनका किनारा साफ होता है। इसके फूल स्याही माइल सुर्ख होते हैं। ये फूल निहायत ही खुशबूदार होते हैं, बल्कि इस पौधे के तमाम हिस्से ही खुशबूदार होते हैं। खानों में इसे ज्यादातर ताज़ा हालत में इस्तेमाल करते हैं। इसे अमूमन खाना पकाते हुए आखिर में डाला जाता है। मुख्तसर अरसा के लिए इसकी ताजगी को महफूज करने के लिए इसे प्लास्टिक के थैलों में डालकर रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। खुश्क हालत में इसकी खुशबू और जायका बहुत हद तक ज़ाया हो जाते हैं। इसके पत्तों में से दारचीनी जैसी बू आती है। तुलसी जिस्म में हार्मोन और मादनी अज्जा के तवाजुन बरकरार रखने में मदद करती है। इन अज्जा में विटामिन के, विटामिन सी, मैंगनीज, तांबा, ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन, मैग्नीशियम और फोलेट की भारी मिकदार होती है। इत्तबा ने इसे मुकव्वी कल्ब, मुफर्रा कल्ब, बलगम खारिज करने वाली, आंतों की खुश्की दूर करने वाली, दाफे अफूनत, दाफे बुखार और हाजिम बताया है। इसलिए इसे दिल की घबराहट, नज़ला जुकाम और खांसी, तेजाबियत, मैदा, पेट दर्द, भूख की कमी, इसहाल और बुखारों में इस्तेमाल करते हैं। इसके पत्ते और बीज दोनों बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। इसके बीज बहुत से खमीरों का जुज़ुए आज़म हैं और इन्हें शरबतों में भी प्यास की तस्कीन के लिए डाला जाता है। तुलसी या न्याज़बू मरकजी एसाबी निज़ाम पर पुरसुकून असरात डालकर न सिर्फ डिप्रेशन, खिंचाव, तनाव, बेचैनी और खफकी दूर करने में मुफीद है, बल्कि इन अमराज से तहफ़्फ़ुज़ का अहम ज़रिया भी है। ये थकावट दूर करती है। सर दर्द, खसूसन दर्द शकीका में इसका इस्तेमाल मुफीद है। ये एसाब को तक़वियत देकर यादाश्त को बेहतर बनाती है। बाज़ इत्तबा की राय में तुख्म रेहान यानी तुलसी के बीज एक चाय का चम्मच
ایک پیالی پانی میں جوش دے کر 1 چمچ شہد ملا کر رات کو پینے سے بڑی پرسکون اور گہری نیند آتی ہے۔ تلسی خون میں کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتی ہے اور دل کے مرض میں ہونے والی کمزوری کو بھی رفع کرتی ہے۔ یہ دل کی شریانوں کی حفاظت کرتے ہوئے خون کی بے قاعدہ روانی کو ختم کر کے آزاد بہاؤ کی اجازت دیتی ہے۔ اس مقصد کے لیے تلسی کے تقریباً 12 پتے دن میں 2 بار چبانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی خوشبو سے گھبراہٹ رفع ہوتی ہے۔ اس کو سونگھنا دل کو طاقت دیتا ہے۔ تلسی بیٹا کیروٹین سے لبالب بھری ہوتی ہے جو طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ یعنی جسمانی ٹوٹ پھوٹ کو روکنے والا ہے۔ اس کے استعمال سے جسمانی ٹوٹ پھوٹ میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تلسی نزلہ زکام، سانس کی تنگی، انفلوئنزا اور کھانسی کا مؤثر علاج ہے۔ زکام، سردی اور بند ناک میں اس کے استعمال حیران کن فوائد کا حامل ہے۔ اس کے لیے تلسی کے رس کے چند قطرے کسی مشروب میں ڈال کر پئیں یا اس کے پتے چبائیں، آپ کو فوری آرام ملے گا۔ تلسی اور ادرک اچھی طرح ابال کر شہد ملا کر جو شاندہ کی طرح استعمال کرنے سے نظام تنفس کی اکثر بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ بچوں کی بیماریوں مثلاً بخار، اسہال اور قے میں بھی فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ ڈی این اے کا تحفظ بھی کرتی ہے۔ تلسی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ جسمانی ڈی این اے کو بہتر حالت میں رکھتی ہے، جن کا بگاڑ معلوم اور نامعلوم کتنے ہی امراض کی وجہ بنتا ہے۔ حال ہی میں دریافت ہوا ہے کہ تلسی کے پتے جینیاتی نقائص کو دور کر کے ڈی این اے کو صحت مند حالت میں رکھتے ہیں۔ ہمارا ڈی این اے ہماری زندگی کی ضمانت ہے۔ اگر ڈی این اے میں ٹوٹ پھوٹ ہو تو پھر امراض اور پیچیدگیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ڈی این اے سے متاثرہ جسم میں فری ریڈیکلز بننے لگتے ہیں۔ تاہم تلسی میں موجود فلیوونائڈز اور اینٹی آکسیڈنٹس ڈی این اے کی حفاظت کرتے ہیں۔ دل کے لیے اکسیر، تلسی میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس کا خزانہ دل کی حفاظت کرتا ہے۔ حال ہی میں ایک تحقیقی جرنل میں شائع ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تلسی کا پتا کولیسٹرول کم کرتا ہے۔ چینی ماہرین نے یہ خبر بھی دی ہے کہ تلسی کے پتے بڑھتے ہوئے بلڈ پریشر کو کم کرنے میں بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ جسم کے دفاعی نظام کو طاقتور بناتی ہے۔ ذہنی اور جسمانی تناؤ سے جسم کا قدرتی دفاعی یا امیونٹی نظام شدید متاثر ہوتا ہے۔ دفاعی نظام کمزور ہونے سے کئی امراض جسم پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ماہرین نے کہا ہے کہ صرف 6 ہفتوں تک تلسی کے اجزاء کھانے سے ذہنی تناؤ میں 40% تک کمی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں جسمانی دفاعی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ گٹھیا اور جوڑوں میں سوزش، تلسی میں جسمانی سوزش کم کرنے اور جوڑوں کے درد کو کم کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت پائی جاتی ہے۔ یہ جسمانی درد، سوزش، سوجن اور تکلیف کو بھی رفع کرتی ہے۔ شوگر میں مفید ہے۔ کانپور میں آزاد ایگریکلچر یونیورسٹی کے ماہرین نے اپنی تحقیق میں کہا ہے کہ تلسی خون میں شکر کی مقدار برقرار رکھتے ہوئے شوگر جیسی بیماریوں سے بچاتی ہے، دانتوں کی صفائی اور منہ کی بو کا خاتمہ کرتی ہے۔ تلسی کے پتے ایک بہت اچھے ماؤتھ فریشنر کے طور پر بھی کام کرتے ہیں۔ یہ منہ میں موجود 99% جراثیم کا خاتمہ کر دیتے ہیں، اس لیے اس کے پتے چبانے سے دانتوں کے امراض، مسوڑوں کی سوزش، منہ کی بدبو، پایوریا، حتیٰ کہ منہ کے السر میں بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی دھوپ میں خشک پتیوں کا سفوف کسی بھی منجن میں ملا کر یا سرسوں کے تیل میں ملا کر استعمال کرنے سے دانتوں اور مسوڑوں کی بہت سی بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ تو پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے بہت سی مفید معلومات ملی ہوں گی۔ تو اس ویڈیو کو لائک کر کے صدقہ جاریہ کی نیت سے فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔